c'est là pourquoi on veut kata sinistra ka nyambwa kitabi wala mebo usar ni micro che usar docteur ki annaka sanaturu alayka hatta la yaqra iddatan min alquran wala nabda la tur wala me micro di usar janima abala wasalaye voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي تنو لقرقريا تنو تجيني الله تعالى أمي الله تعالى فوق أكون ماله مسامي الصنع الدينا ka nisigi sabanan latige aw ni an faw ni ɲɔgɔn cɛ korogoso kɔnɔ yan ni alaw taala sɔnna bi mawdu'u temu min bɛ an bolo ni ɲɛsinin bɛ duniya silama bɛɛ ma kɛrɛkɛrɛnnen bolo ma ne filaw min ye kamaledenw ye ka d'a kan ni 24 y'a kunna bɔ walama 31 yɛrɛ y'a kunna bɔ an faw bɛ so kɔnɔ an baw bɛ so kɔnɔ
et 24 bɛ célébrer jɔn bolo o de ye anw kameledenw ye 31 bɛ célébrer jɔn bolo o de ye anw sunkurudenw ye yala est ce que waati ma se anw silamɛw ma ten sa an y'an yɛrɛkun ma ɲininka mun de ye 24 yɛrɛ ye n'an ko a ma ko Noël et mun de yɛrɛ ye 31 ye sa n'an yɛrɛ ko a ma ko sanyɛlɛma an bɛ Alahu Taala dali bɛnsema ɲuman bɛ Alahu Taala bolo k'o di an ma an fɔtaw ani an kɛtaw la Ala m'o kɛ la silamɛw yalaw est ce que diina bɛ yen diina min bɛ walawalali kɛ mantonw ye ka tɛmɛ alisilamaya kan ayi o tɛ yen yalaw est ce que jigi kitabu bɛ yen jigi kitabu min ka bon a kumakanw kanbili ka tɛmɛ kuranna kan wa yalaw est ce que ciden bɛ yen ciden min jɔyɔrɔ ka bon Alahu Taala bolo ka tɛmɛ ciden tɔ bɛɛ kan ka tɛmɛ anw ka ciden kan wa yalaw est ce que manton bɛ dugukolo nin kɔ kan manton min ka bon ka tɛmɛ anw silamɛw kan wa silamɛw yalaw n'i y'a mɛn ko 24 décembre bɛɛ b'i ta fɔ a la a ka ɲi a man ɲi jɛnɛ an y'a fɔ n k'a ka ɲi walima a man ɲi yɛrɛ an y'a ɲɛɲini fɔlɔ mun don a bɛ kɛ ka bɛn kun jumɛn ma chrétienw t'a dɔn olu de b'a célébrer olu yɛrɛ b'a kɛ ka bɛn laɲini jumɛn ma et puis tɔɔrɔma don a la kosɛbɛ masa Alahu Taala ye masaba ye a y'a ka kelenya fɔ anw ye alikuranɛ kɔnɔ chrétienw ko le 24 décembre nous célébrons cette date-là pour une raison, c'est de remercier Dieu parce que nous les humains, Dieu lui-même est venu en chair pour venir nous sauver. Au Kodi, ko Alahu Taala, on ye Ala ka jɔn ye, Ala yɛrɛ sɔnna ka jigi adamadenya sawura la, k'a yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn ye adamadenya la min y'a den Isa ye, ka tila fana ka sɔrɔ muso bolo min ye Mariyama ye. Donc i sɔnna k'a fɔ ko Ala la, chrétienw ko ko Alahu Taala k'a den ye Isa ye, den min fana ye Isa ye, n'o ko a ma ko tigi o fana kɔnɔ tala muso de bolo o kɔrɔ ye di ko tigi yɛrɛ bɛ Alahu Taala la Alahu Taala nin fana ko ba yɛrɛ b'a la n'i y'o ɲininka ko jurumuw de tun cayala fo Ala yɛrɛ de tun ye jigi dugukolo kɔ kan ka kumakan nin lase jɔnw ma o ye se Alahu Taala kumakan lamɛnna ka kanda sɔrɔ Ala kelen nin nana ka na ci lase ni Ala kelen min nana maaw bolo k'a siri k'a gbasi k'a gbɛngbɛn ni Ala kelen fana gbɛngbɛnni bɛ kura kan a bɛ kan ka kule Ala 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 Alahu Taala gbɛngbɛnna adamadenw bolo Alahu Taala kelen nin fana bɛ tila fana k'a dama kasi k'a kasi nin ye kabakoko belebele ye ni chrétienw ko Alahu Taala yɛrɛ de nana ka na adamadenw dɛmɛ أو ما فوق ألو تعالى أو يقرأنكم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ألو تعالى جون تنسلك جون ولي فالي على يجينا كما سيدا فنيه أدام دي سورا لك موولي كان ألو تعالى ما ألو تعالى أو يقرأنكم محمد أفويه لو كان في الأرض ملائكة ناصر ملكاو لتمي أدمادو نولا دوكولو كوكا دوكولو دانفو تمي ملكاو يه وما فاني ما وسبتني ما مطمئنين لنزلنا عليهم ألو تعالى كوكوالي ألا تنالا جيزيكا ننوم ملكاو ما ملكا رسولا أتمي تشيدن وشي كانوما كورا يدي ألا كاسني أيجينا كم من سيايه كوان نتوكا نالي ألو تعالى كولي لسي جوما سبحان الله Anfauni ambao oluka alamin nana olu miriyala alamin nana cho adamadiya sawrala o ala kelem nana jombolo ka asiri ka gbengbe o ala keleme kanga kule asirini nga jon ni olu fe ala besa an fe Allah Taala ka sini sayama Allah Taala ko Qur'ana kono wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut anka ala dan fo ka ala sayata donina Allah Taala tesa olu ni yo nyininga ko ka ala sala ka be muma ka adama don dulumu yafa
an faw ni an baw ele ma nin ɲaɲini ele yɛrɛ ma nin dɔn maaw bɛ 24 la maaw bɛ 24 yuguba la e fana bɛ bɔ n'o ye ninnu ka akida lajɛ o hakilinataw lajɛ o miiriyaw lajɛ o kɛlen bɛ ka Alahu Taala bɔ ɲɔgɔnya ni adamadenya min ye Ala yɛrɛ de jigila ni adamadenya sawura ye ka na maaw wele o Ala kelen min nana danfɛnw bolo k'a gbɛngbɛn o Ala kelen yɛrɛ fana salakura kan k'a banaba ka segin Alahu Taala ko Kurana kɔnɔ laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam ko maaw kafiriyala maa minnu ko Alahu Taala de ye Isa ye Isa ko ye Alahu Taala ye olu kafiriyala islamaden tɔ bɛ fara ninnu kan ka 24 célébrer est-ce qu'il y yɛrɛ ma ɲininka karamɔgɔ y'a fɔ a ka ɲi a ma ɲi y'o bɛɛ ye k'a to yen ninnu ko Alahu Taala de ye Isa ye Alahu Taala ko maaw kafiriyala maa minnu ye nin kuma bɔ a da sankolo o keleyala Alahu Taala ko wa qalu اتخذ الرحمن ولدا ننوما الله تعالى سرني فويه كو الله تعالى يدين سركو على دين عيسى لقد جئتم شيئا إدا ادم دو نيدو كو بلا باي كامل دو الكلمه كالا بن واتي نونالا يا فانوسا يا سمراوسا يا لبني موكا يكا سمورو كافونسا يبرني مكا 24 célébrer الله تعالى كو كوني ادم دي ماكليا ale ala ye sangolo woro bla mi fenze ikuna takadu samawatu yatafattarna min ko sangolo toro do la ka fo ko deme Alahu Taala bolo sangolo be nyini ka ci ka bere fambe fe amada uma dugukolo toro do la ni kuma kana watan shaqqul ard dugukolo be nyini ka ci ka bere a fambe fe wa takhiru al jibalu had kuru lo do la peslamo awndo ya Alahu Taala la maloya awndo ya ka dina ni nogo sangolo kele yala ni kuma na balala dugukolo kele yala ni kuma na digila dugukolo la kuru be jini ga ci ka mugu ka fotoro an dawli rahman walada ka fotoro ko deme Alahu Taala bulu ni awtena ala defa Alahu Taala bina yere defa Alahu Taala ko ni ay wama yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada ni l'islam to korgo koroya ni mase ka keleya nuru ye wuyala alala ka galona alala e kameden to I kalime kan ni labe Alahu Taala ko ni mase ka ale Alahu Taala defa ale ala ko yere ma ko tebe nyashima ale Alahu Taala e de so aw ye alaka jonye aw kelengele nam bebe na Alahu Taala ma jonya bonda kono slamaw 24 i ka fetite 24 i seniya kabama 24 an tate a yɛrɛ ma sɔn anw na ko Alahu Taala jigila adamadenya sawurala o ye denkɛ min ye Isa ye o den kelen de nana fana ka na adamadenw wele ka na Ala ma Alahu Taala bɛ mɔgɔ wele ka na a yɛrɛ ma o Ala kelen bɛ mina danfɛnw bolo k'a gbɛngbɛn k'a segin ha kɔnɔnafili de tɛ la jeunesse on n'a même pas besoin d'avoir bac plus A pour comprendre c'est pas ta fête. Et les deux fêtes aussi sont collées. Le 31 décembre, on nous dit non, ça y est la manie. Mais est-ce que vous connaissez même la signification de Saint-Sylvestre? Pourquoi ce monsieur, le nom de 31 décembre a été donné à ce monsieur? Slama Yankatina Yanida. Et même Karamogo Yoba, faut faut être à la Tuyano, Makanoboy. Mais pas faut être comme une aïe, donc vous le 31 décembre, Saint-Sylvestre, Papouka, il est le 33e pape à l'église catholique romaine. Allez lesquels m'a volé, mine Isa bla uruhia bonda comme la divinité de Dieu. Allez le corps, koka, Bible bella kafuni interprété kafoko Isa de Alahu Taala, aya imposé au cas. Tout le monde peut faire les recherches. Le monsieur Saint-Sylvestre, aya ni baraba minke, a hakilinata fana, mausona a hakilinata ma, ka fana ka nyini maufe, ka Isa bla alaya bonda kono, alado. Allez récompenser l'année mounye, Saint-Sylvestre, sur le 31 décembre, kadaka asorla kabolem. Est-ce la mort?
anw tuguni bɛ maa dɔw kɔ kɛwale dɔ la nin kɛwale nɔgɔlen bɛ dɛ nin kɛwale cɛ ka jugu nin kɛwale man ɲi ne ni aw ma an ka kan k'an yɛrɛ saniya ka bɔ a la an ta dɔ tɛ alakira ye nin fɔ sallallahu alayhi wa sallama a ko hadisa la latattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibr ha a jɔrɔla dɛ k'a mantɔnw tugutɔ maaw kɔ maa minnu kɔnna anw ɲɛ an bɛ tugu kɔ ka kɛwale fitinin bɛɛ la sibiri ɲɛ kelen nɔnkɔn ɲɛ kelen n'o y'o sen n'o bolo bila fan fan an bɛ tugu kɔ a la sabaw kabakoya la alakira sallallahu alayhi wa sallam anw bɛ se tuguna maaw kɔ cogo di maa jɔnw de ko bɛɛ ko n'i ka laɲini tɛ yahudiyaw ni nasaraw de ye ko anw tugutɔ olu kɔ mɛ kɛra fɔ ko n'olu tɛ jɔnw don est ce que anw tugun'o kɔ walima an ma tugu o kɔ an tugun'o kɔ an ka ciden ye kangari d'an ye ko an y'an yɛrɛ kɔrɔsi n'o tɛ an kɛtɔ an sennɔ bilala ninnu sennɔw kan ka an bolonɔw bila o bolonɔw kan mun na parce que anw yɛrɛ fana fɛ ko nin de ye ɲɛnamaya ye on veut une jeunesse sans 30 décembre on veut une jeunesse sans 31 décembre on veut une jeunesse qui respecte sa religion on veut une jeunesse pour montrer à tout le monde que Allah nous a donné la meilleure des religions qui est l'islam. Nous avons deux grandes fêtes qui est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et Allah Ta'ala est célibataire ni auma. Aye célibataire ni auma. Ya Allah. Aou me tchasiri minke ma gwara ka seli la. Est-ce que aou yere ken moko tchasiri moko ka seli la? Ebe aou de ye 24 kamerene do fana me o beta shiausa o sawani be a kana dembe ala sawa ka soro seli yere be se ka le asongo ta ko amako yere tala. Ame Allah Ta'ala dali ka an kamere don kunu ka an ka dina famiyal ko no ya ambe ala mo kala ka an ceja nya ka boni feti la ala mo kala kan feti yere ceja nya ka bo Allah Ta'ala bo ala mo kala ama Allah Ta'ala dali nyina san san do be ka ba jamala ni ala tanu bay ama Allah Ta'ala dali ka islamu seniya ka boni feti kun tambe la ala mo kala ka an yere ka fetu dia an yere ala mo kala ka an wasatu an ka fetu la ala mo kala aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالاقتداء بسيد الأبرار والنهانا عن التشبه بالمشركين والكفار أحمده على ما أولانا من النعم وصرف عنا من النقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل لتتبعن سنن من كان قبلكم هذو القد بالقد حتى لو دخلوا جهر دب لدخلتموه الحديث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى فوما ولمن لونك بركده Masawalo ta'ala mi yan faranjwanka ni kene baka ina fo shuf la temeli ibeka sabana yini Allah ta'ala kan ne mabay tambe yoro mina sisa do banalin dalin fo do ka jika da ka dumini ka da no ta rese ka wuli kisi ni ala yikene de mai ka tama ka boy ka de mai ala kanisi ka la fo ni here bele bele bay ni ni nyon chare kanyina mayo kono here wala bele bele ambe sereya ka fo bato mansa shite imoni bato ka kan ciyen da ke kala fona kara masabalo talai akelen wala hala bela kelen de dani ke bato be kan ka ka kele to nyuma ni mangutu nyuma bela jelen da fale no masabalo talai Allah ta'ala ko ama qur'ane konnala ko ni mami tukurali ala ka kanda ko siranti kan waitina joro ambe sereya ko qur'a ka dengene Musawalu ta'ala yi ciden nufsamanti ci ama ciden mi ala ya kamu katime danfen beka ka korota danfen bela jele ni sance o cide yi kato kuma kana kaubina tugu maukata sirako bela yere fili nyogo ana fili nyogona
walma fo cogo wɛrɛ la siburu kɛcogo ani siburu dali hali ni maa ninnu nana don kooro wo kɔnɔ aw tɛ sabali k'aw bɛ don wo kɔnɔ u nɔfɛ o ye ladegeli de ani maa minnu ti taa sira kelen na an ti faamu kelen na tuma dɔ la k'an bɛna ɲɛ b'u fɛ k'u ladege u ka fɛn bɛɛ la hali n'u donna wo kɔnɔ k'an tɛ sabali an t'u ma kɔnɔ dɛ an bɛ don wo nin kɔnɔ ka taa fara u kan ala k'an kisi ka bɔ o bɛɛ ma kisi ni nɛɛma caman k'o k'a kan n'a ka so dun kɛ sanuma wa ni sahaba belebelew ani maa o maa b'a la k'i sen ta k'a da ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba ba ninnu sen na nɔ la wallahi maa kisira maa minnu ye sahaba ninnu ladege maa ye bonya sɔrɔ maa min ye sahaba ninnu kanu ala banna maa la maa min kɛra sahaba neniba ye ala banna maa la maa min bɛ sahabaw dɔgɔya k'u danga kɛrɛnkɛrɛnya la an ka sahaba jeturaw abubakar tɔgɔ tɛ se ka fɔ dɔw ɲɛna umar bin khatabi da tɛ se ka maga tɔgɔ la dɔw ɲɛna usman bin affan zunurain ala jɛna maa minnu ma an ko kan tɛ jɛ u ma radiyallahu anhum wa radu an ala yɛrɛ kun jɛna ninnu ma olu yɛrɛ fɛnɛ jɛna sara ma ala ye mun d'u ma a ma an y'a yɛrɛ k'a fɔ ko anw tɛ yafa u ma sahabaw ti maa ye a b'u da a t'an da hali ni diɲɛ bɛɛ kɛra sahabaw neniba ye wallahi afirikɛnw man tɛ ka bila sahabaw la afirikɛnw anw ka ala dɔn ala ye ala t'a kɔfɛ sahabaw an ka ala ka ciden dɔ ko kira don sahabaw de y'a fɔ an ye hali an ka kɔrɔn yɔrɔ dɔn ka seli ka ɲɛsin kɔrɔn ma sahabaw don ka da ka kira masa afirikɛnw ma kɔgɔ ji tigɛ ka se yan sahabaw de ye kɔgɔ ji tigɛ mer rouge ka na afirikiya ka taa Ethiopie ka taa misra ka na diinɛ ko ɲɛfɔ an ye o sahabaw la ɲɛmaba ye abubakar sidiki n'o bɔra umar bin khatabi bɛ da kɛ usman bin affan ali ibn abi talib ni classement daminɛra kabini kira ka ɲɛnamaya la alayhi salam nka bi an ma se ka sahabaw fo maa minnu nana silamɛya di anw ma an m'olu fo k'olu waleɲuman dɔn fan de b'an sigi an ka antenne na réseaux sociaux sanfɛ sahabaw ye kira janfa sahabaw ta ala ka ciden fɛ sahabaw bɛ ta u donna ta u bɔra ta bamananw ka talen kana jɔ aw la dɛ ni sira maa kungo la dugu mana jɛ u k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen a y'aw jija aw ni sahabaw ta kana kɛ ten dɛ sahabaw bɛ nini yɔrɔ yɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ yɔrɔ taali ma sahabaw bɛ danga yɔrɔ yɔrɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an kisi yɔrɔ taali ma ala k'an kɛ sahabaw kanuba ye ani maa o maa i sen da ani maa kɔfɔlen ninnu sen da nɔ la fo ka taa se wuli dɔn ma wuli dɔn ni maa min kunna jara kunnangoya tɛ yen ni ye bonya sɔrɔ dɔgɔyama tɛ yen wa ni suturala lebu tɛ yen an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bonya ala k'an kɔrɔta ala k'an sutura diɲɛ ani kiyama an bɛ foli lase bɛɛ ma naba kelen kelen bɛɛ aw ni timinandiya aw ni sabali wallahi aw ni timinandiya aw ni sabali su saba ye nin ye su o su dɔ bɛ fara jama kan ka taa fɛ o kɔrɔ foli b'aw ye aw ka fɛn ka d'aw ye wajulu lamɛn ka d'aw ye an bɛ dugawu de kɛ kuma minnu bɛ fɔ a baara kɛli ala k'o fana nɔgɔya aw ye aw bɛ sɛgɛn min kɛ aw ka sigi kɔnɔ yan'aw ka wuli a degun n'a tɔɔrɔ bɛ ala ka k'aw ye arijɛnɛ sara ye ala kana aw nimisa yan n'ale la dɛ an b'aw ɲini masaba alaw ta ala fɛ o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔw fo u ka yɛrɛmajigin an b'aw fo dɛ k'aw sigi k'aw mɔsɔn i n'a fɔ aw nana dariso t'a la ka sɔrɔ mikoro bɛ mun bolo aw yɛrɛ ka dɔn ta ka bon n'a ta ye mɛ aw yɛrɛ b'aw sigi k'aw mɔsɔn k'aw makun i n'a fɔ aw ti fɛn dɔn nin ti dɔwɛrɛ si ye ni yɛrɛmajigi tɛ a y'aw yɛrɛmajigi ala ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw kɔrɔta karamɔgɔw ka ca kɛnɛ kan n'an y'an bila tɔgɔ fɔlɔ an na ɲina sisan kɛlɛ sɔrɔ man go ni ɲinana mun tɔgɔ ko o kana na ni kɛlɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi karamɔgɔw ka kɛlɛ ma o tuma na an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ayiwa k'aw don kiramantonya la bi kuma an bɛ foli lase an jatigi ma kabini an donna koroko ka bɛɛ kɛra an jatigi ye siga t'a la nka mun ye jatigiya sagi ta k'a da kunna aw ni ne an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka dugawu k'a ye n'o ye konatɛkɛ ye an k'a fɔ a n'a ka denbaya u ye nin cɛsiri ni boliboli ni jija ani dunan sabali dunan kɔrɔ u ye nin baara min kɛ ala k'a k'u ye arijɛnɛ sara ye ala k'a k'u ye jannatul firdawsu sara ye an b'o ɲini masaba ala fɛ an b'an baw fana fo wele ni sababu bɔra an baw de la nka maaw ka bila u ɲɛ o fana ye cɛw ye parce que cɛ de b'a cɛ ɲɔgɔn ka baara kɛ cogo dɔn
ni muso wajulukɛla don kuma dɔ la hali n'u mago ma se cɛ ma u yɛrɛ dama bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ nka muso ka kɛ sababu ye ka cɛ wajulukɛla kɔni wele danyɔrɔ b'i la dɛ danyɔrɔ b'i la olu bɛ da yɔrɔ min an balimakɛ minnu bɛ fara u kan ka baara nin tiimɛ an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye o tuma an baw jɛ min b'aw bolo koroko ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la sabali min b'aw la ka jɛ nin kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala kan'aw tigɛ ɲɔgɔn na ani baara bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye arijinɛ de don ala ka arijinɛ nɔgɔya n'aw ye aw denw ala ta ala k'u balo minnu ma furu ala ka cɛ ɲuman d'u ma cɛmanw ala ka muso ɲuman d'u garijɛgɛ la minnu yɛrɛ furu la an b'a ɲini ala fɛ furuso sigi ala ka nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔkɛ muhamadu jane an b'a fo ale min ye kuma daminɛ an ye an tɛ se ka ale ka kumaw ka da ka bi waati ti caman ye wajulukɛlaw yɛrɛ ka kuma 31 kan n'i ye ko nin lajɛ maloya dɔɔni b'a la wallahi maloya dɔɔni b'a la san o san fo alimamu de ka micro ta ka futuba ta ko 31 mai ka haramuyalen o kuma ta ka fɔ chrétien ye o ta ka fɔ juif ye misiri fan bɛ silamɛw de la aw yɛrɛ ka diinɛ fɛn tɛ wali diinɛ fɛn fo san o san anw de daji ka ja an da kɔnɔ o kuma fɔli la a fɔ ma kɛ maloya ko ye sa ne ma deli k'a mɛn église kɔnɔ fɔlɔ hali ni ma se yen u m'a lase maa ya ko chrétien ɲɛmaw b'a fɔ seliba ɲɛkɔrɔ ko chrétien denmisɛnninw kana seliba fɛte k'an ka fɛti tɛ ma deli k'a kibaruya mɛn fɔlɔ ma mɛn fɔlɔ sunkalo seli ban waati walima sunkalo ban waati ko chrétien ɲɛmɔgɔw bɔra télé la arajo la église la ka kuma chrétien denmisɛnninw fɛ seli min natɔ filɛ nin hali n'o y'a sɔrɔ ni silamɛw de jɛlen don jamana la nin seli nin a y'aw yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ a la an ka diinɛ seli tɛ ne m'a mɛn fɔlɔ mɛ san o san f'anw de ka micro ta an bɛ kuma fɔ k'an kan sisi ko 31 man ɲi a fana t'o ko jateminɛ ten sa denmisɛnninw k'an ko jateminɛ sa dɛ san o san 31 man ɲi san o san noël man ɲi est ce que ni anw yɛrɛ ka diinɛ ni a kanu yɛrɛ banna an bɛ kuma min fɔ a bɛ lamɛn yɛrɛ 31 man ɲi kan ka fɔ an si kɔnɔ siɲɛ kelen parce que an kun t'a dɔn an bɔra kalama mɛ san o san ni o waati de sera wallahi bamakɔ yɛrɛ taabolo la ni décembre sera wajulu min bɛ organiser décembre kɔnɔ a tɛ organiser kalo si la wallahi ka daminɛ décembre daminɛ fo ka taa laban samedi si t'a kɔnɔ ni wajulu belebele dɔ tɛ sigi yɔrɔ dɔ la a bɛ sigi kun ye mun ye ko ka kuma denmisɛnninw fɛ ko 24 t'an ta ye noël fête t'an ta ye 31 t'an ta ye a bɛ ten dɛ wa jane y'a fɔ cogo min caman bɛ ka bɔ a la nka o bɛɛ la dɔw bɛ ka don a la dɛ parce que kabini sa denmisɛnnin dɔw y'u ka wari mara daminɛ o 200 baw ani 100 pew an bɛ an ka seliba saga sɔngɔ marali daminɛ cogo min olu fana b'u ka 31 fête sɛ sɔngɔ de marali daminɛ waati bɛɛ ayiwa k'a sera dɛ a ye wariw bila ka na u bɛ t'u jigi da musokɔrɔba dɔ kan o musokɔrɔba fana kun tɛ bɔ ko kɔrɔ ale de b'a sɛbɛn kaye la dɔrɔn ni maa min y'a sara a b'o tɔgɔ sɛbɛn 200 bɛ sɛbɛn o tɔgɔ kɔrɔ ni mun m'a sara a bɛ telefɔni ta k'o hakili jigin ayiwa denmuso aw ka fɛn kuma sera dɛ bɛɛ y'a ta sara fo n'a kɛra cɛ ye e fana n'i ka musokɔrɔba ye ka mun bɛ 31 na e ka mun kelen b'a la ne ɲɛ tɛ e ka fɛn n'a la o denmisɛnw an b'olu nɔfɛ k'olu k'a dabila a man ɲi e yɛrɛ fana sera i sa denkɛ da la halisa e de b'a ka denw gidi e de b'u gidi hali sɛ hakɛ min kan ka sa e de b'a ka fɔ i denw ye a fɔ waati ma sisan e fana k'i sen bɔ nin ko la an ka fɛn tɛ an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ denmusow ye k'u k'a dabila ko nin t'an ta ye mɛ n'a kɛra dɔ bɛ ka so jɔ dɔ bɛ ka ci dɔ bɛ ka so jɔ dɔ bɛ ka ci o so jɔ bɛ ban waati jumɛn o ban man di dɛ ne yɛrɛ kɔni ye n sigi ka recherche min kɛ 31 ko kan munna san o san karamɔgɔw b'a fɔ 31 man ɲi nka o bɛɛ la denmisɛnninw b'a kɛ o bɛɛ la u b'a kɛ hali ni caman bɔra a la caman fana b'a la halisa ne ye sababu damadɔ de sɔrɔ fɛn nin na denmisɛnninw ka caya 31 ko nin na ta sababu damadɔ n'o tɛ an ka cɛkɔrɔba minnu ye tubabu tile kɛ u caman bɛ ɲɛnamaya la halisa o caman ma sa o u ni tubabuw jɛra tubabuw taara k'olu to yan mɔgɔ ma ba tubabuw la ka tɛmɛ olu kan nka turu sera u ma an ma tubabuw yɛrɛ ye yan n'an m'u kelen kelen ye indépendance kɔfɛ walima an taara u ka jamana na indépendance waati an m'a ye e ma fɛn min ye n'u ma jɛ aw ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e k'olu kanu ka tɛmɛ mɔgɔw kan maa minnu n'u bolo donna ɲɔgɔn bolo
nen cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ Mali la wallahi nanzara ale kun y'u ka cuisinier bi a bɛ tobili k'u ye mais u tatɔ ye verre min da ale ma ni assiette bɔgɔlamaw don ani verre k'u taara yɔrɔ min ale y'a bɛɛ ci k'ale n'a ka denbaya tɛ dumuni kɛ tubabuw ka gulɔ min verre la ale yɛrɛ ye verre wele ten de ko gulɔ min verre ne ni n ka denbaya tɛ ji min a kɔnɔ ale ye u ye a ye baara k'u fɛ mais ale ɲugur'u la an minnu n'u ma jɛ an y'an tigɛ sama u nɔfɛ o b'a yɛrɛ ko tiɲɛ na wa ko tilara ka ɲagami ne ye 35 kɔni bila poɲɛ damadɔ de kɔnɔ a poɲɛ fɔlɔ ye denmisɛnw t'u ka diinɛ dɔn de quoi an kumana nin kan ka daraso tɛmɛlen kalan man d'an ye an tɛ fɛ ka kalan karamɔgɔ kɔni ka d'an ye ka lamɛnni kɛ o kuraji banna mais an yɛrɛ ka kalan kɛ mɔgɔ caman ma labɛn a kama dɛ wallahi an caman ma labɛn a kama kalan dun de bɛ karamɔgɔ yɛrɛ lafiya kuma na wallahi ne t'a la musokɔrɔba kalan ma nɔgɔ a ka gɛlɛya parce que e bɛ fɛ ka hakili jagoya de ka fɛn dɔ don ye hakili ba ka kɔrɔ e ko k'i k'a kɛ kurakura ye i bɛ sɛgɛn denmisɛnnin kalan fɛnɛ ma nɔgɔ parce que kulonkɛ de ka d'a ye a waati ka kulonkɛ bɔ yen ka na ni sɛbɛ ye o de bɛ denmisɛnnin karamɔgɔ sɛgɛn mais niveau bɛ mɔgɔ min na ten o ka karamɔgɔ ti baaraba la wa a b'i sigi dɔrɔn wa a b'i jɔ dɔrɔn a bɛ mawuduwatu dɔ di aw yɛrɛ bɛ taa recherche k'a tɔ kan ɔ mais n'i ma kalan yɛrɛ don kalanbaliya de jouer b'an ka fɛn ninnu kan an tɛ segin a fɔli la an b'a fɔ ka caya wallahi an ka kalan surtout africains an ka kalan dɛ anw bɛ 31 ni fête cogo min i bɛ taa nanzara jamana kan a dan tɛ ja ne yɛrɛ sigilen tɛ yen an ta ye an taara de kan na ale min yɛrɛ bɛ yen don anw bɛ girin min kɛ 31 na olu yɛrɛ fɛ yen a tɛ kɛ ten ni ɲɔgɔn tɔɲɔbaw ni ɲɔgɔn tɔɔrɔba ninnu tɛ olu fɛ yen olu ta ye dɔrɔn n'u sera k'u ka gulɔ min k'u da sunɔgɔ la fo ka dugu jɛ walima ka taga don église kɔnɔ k'u ka messe kɛ a banna mais i ka tɔɔrɔ ka taa se carré kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ma walima i sigiɲɔgɔn ko fête dɔ bɛ sen na o t'olu fɛ yen hali olu ka sigi kɔnɔ i ka logement bɛ mɔgɔ min ta sanfɛ n'a ye mankan caya i bɛ bɔ i ka logement na i bɛ taga kangari da ye k'a ye dɔ bɔ mankan na n'a ma dabila dɔrɔn téléphone na i bɛ polisiw wele a bɔra e n'a cɛ sa a b'a ni polisiw de cɛ silamɛw tɛ dɛ mais ka ɲɔgɔn tɔɲɔ o ye interdilen d'u fɛ yen an de b'an disi gosi ni silamɛya ye mais ni nin fête ninnu sera sigiɲɔgɔn tɛ sunɔgɔ e yɛrɛ sɛgɛnnen don i fɛ mɔgɔ sɛgɛnnen don bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don i yɛrɛ ta tɛ fɛn min ye e ka sunkalo seli tɛmɛnen ya i ma nin ɲɔgɔnna girin kɛ seliba tɛmɛnen ya i ma nin ɲɔgɔnna girin kɛ mais walifɛn o ka diya ye ka tɛmɛ i ta kan bamananw ko bamanankan na n'a b'a fɔ ko julaka karisa i den ka di o ye tiɲɛ ye mais i den ka di n ye ka tɛmɛ n yɛrɛ ta kan ko subagaya de ko b'i kɔnɔ o tɛ den ladiya ye tuguni dɛ i den bɛ diya ye o ye tiɲɛ ye mais i den ka di ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛ ta kan subagaya de ko b'i kɔnɔ an ta y'a sugu jumɛn ye an ka silamɛya seliw yɛrɛ man d'an ye ka tɛmɛ 31 kan 31 ka d'an ye ka tɛmɛ sunkalo seli kan a ka d'an ye ka tɛmɛ seliba ko dɔnbaliya o de warala anw ma afiriki kɔnɔna la yan a filanan o de ye kasratul ikhtilat an ni ninnu donna ɲɔgɔn na ka se niveau min ma an ye caman de ta o cogo la n'o tɛ kunun yan'an ka mɔgɔw ka bɔ ka taa aventure la walima ka taa kalan kɛ kɔfɛ o y'a sɔrɔ hali ni diinɛ tun ma fanga sɔrɔ danbe min tun b'an na fɛn dɔ tun bɛ yen anw ti ɲɛ bɔ an ɲɔgɔnna fɛ afiriki bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la afiriki de l'ouest mais kabini an ni nazaraw nana don ɲɔgɔn na kuma dɔ la ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw nana don ɲɔgɔn na a diyara an ye an k'olu ka fɛɛla ta ka tɛmɛ an yɛrɛ ta kan kuma t'an ka afiriki de l'ouest la jogo dɔ b'an na mɔgɔ la dege ka d'an ye kosɛbɛ ka ɲɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka tabiya fɛ o ka d'an ye a ɲuman ninnu ne ka n ka kuma kan t'o ma dɛ o ti baasiba ye mais a ɲuman fara juguman kan wallahi ladege ka d'an ye an bɛ ladege kɛ kojugu n'i ye ladege kɛ ni ɲuman yɛrɛ ye baasi t'o la mais ladege ka kɛ ni juguman ye e fɛ ani ka danbe t'i bɛn ani ka diinɛ t'i bɛn e yɛrɛ bɛ tila ka waso n'o ye ka nisɔndiya n'a ye ko nin fɛnɛ kɛra sababu ye ka 31 ko nin ka juguya ka sababu kɛ an nana don ɲɔgɔn na ka se kundama dɔ ma an yɛrɛ t'an ta ni wali ta yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na baara nana tiɲɛ ye a sabanan maa min kan ka mɔgɔw wele ka taa 31 dabilali ma n'olu yɛrɛ kɛra mɔgɔw suba ye ka bila a la o fana ye denmisɛnnin tɔw bɛ ɲagami wallahi mais denmisɛnnin tɔw bɛ ɲagami koyi a kɛlen bɛ komi ni mɔgɔ min ɲɛ tɛ ko la fiyentɔ o bɛ sira ɲini na waati min a ye sira yira n na bere b'a bolo a ye ɲama dɛ a ye sira yira n na an kana bi dingɛ kɔnɔ
o bena ni fiento were fene temetoi o ko iga bere beni ay bere korota o bere mena mun ye bere mena o fiento mun be kofe o fene fiento fla ko lu kasra bonu yere unu manama be seso anda ba keteni ma do ta don karamo kanga fere deke ka kuma ni kunviuni aya dabla me karamo yi ni dingo min do dine kono chara be katima Allah tani karata ka sallallahu alaihi wasallam wallahi dine nyagamina afrika mbulu ni yoro dela onte islamia kadanye islamia kadanye koy etab don ko islamia kadanye funi yere tarananga mugo ye hiji kewrola ibadu ila ka kadanye wa tasra beka fanga soro an fa afriki kono na ya islamia jihadi ngante tasra o bonyogona ni munyi parce adoniya tana wallahi adoniya tana wodi kama ni mugo fenfen na naka tasra yi an fa ya megirin ka do ala e kumbe korole mona ebe tigawla re bulu kura mi nana de ni ne chien ibe korole tui korole tui wodi kama wati beta sra kemani mugo ibo de afriki kona ya abe koma jama kacha ibe bomu kalama kalo damado dro ibe jama chama ba ya nof o ko fa abe bomu kalama dore fana bina o fana tani doni tati kele ambe bola ambe wuru kataka doni fana nof afriki ambe toni jogo de lati afusa ya kanso wallahi har ni mo boran fe ya ko ala ko te chien ka me na wire ka be patola ala min kama ko chien tal ne re sugura la ala ti ay re sugura di yoro ali dine be boli sugo kan kan fe ya nsugura la ko ala ti re be bomu kalama yi ko jama be sin ka chaya ire hakilimati ibi ko fle bunyi nga ka kera jogo di aw fena na namuna karamo ko mi ko ala ti la ko man ko no amena ko ala ko ti chien amma mo de soro mun be fara ka fo ko me ya fo sa na do ifene ka dinen no tan sigala me na ala ko la boy ala ti o de kan ma bo de kama ni repla detail la doro ibe taka churonike allah ibe churonike kelin fati ye doro bana re ba do na ya ke conséquence mbala ka juni ka islamiyya ta mashin do ya la mancham iba ko ngulu jolo la ma de ya kuna fini mun mbala ita miri fi ku islamiyya ita mi mais be jifu be hali jifu fitini ni naje antara nunu ka jamana ka no janin ni 2018 an jigina yoro mi yere la o ko donen do jifu yere ka sinagogu de la o kam misri an jatigila ko donen do ala halu ka jifu demsen fitini ibu ka turu kala ni jigine u tamanfe u ka ko afri su do be kunsigi o ba la jigi kana fu taman hali demsen fitini o ka chapeau noir ba ni ya ye droit pas do ko ni jifu yi o mamulu ya wakata sira la fi mais ka islamiyya dem san yara la ka anaje islamiyya ta mashin ki mebi fonan sella misri la niya do ko islamiyya do no ta tigi ye chugo ka dona ka duvini ka dona ta gona chugo yi akanga jugo mi présenter mo ko la ka dona yi amalo ya ba hala avion kono kuma do la do bi sigini seli juru yi ateseli amalo ya ba wal ma antara sal do la droit ateseli parce que koni kelen wala san ka seli ko be bini laje mo bi ni kelen pe de keni bo be abe to di miri la ngolo la dro seli wakati beti masigile ka ta la avion kono chrétien don to la avion kono ata ka seli kewa père fils saint esprit ata akewa ngabe seli lawi ngami islame be molaita ti seli yoro shila e kelen pe ni be yoro la de be seli meni jamanye be la dro be molana otuma ga dina ti dina yo ni hakilina ni ko de felen na jubuya demsen ni nyonche karamogo de ya la sunna ampeka dota nyogonta la be dine geli otmana nunu kanana kushi anfena kanu la kushi o kraso bi 31 fanga soro ni wali fana fanga soro adore mu hubbu dunya wal nisyan lil akhirah jien kanu duna dusuna ko kiyama mugo ko masira kanyina kiyama ko wallahi ni on hakili jigine kiyama la saya de kera ni saya kera du kono do mi nambe hakili be jigi kiyama parce que yere bolo saya melege munana ka shu ni mine amata yoro jana a jole do dudal do fene kera say be sili ibe sun allahu akbar ibo defo wallahi jana jado kene ka do ma delikali koloshi mine meni saya kera do ibe koloshi de yabo abala temete do abala temete ado yere baga koloshi kise la tema la ta fa fo parce que yere bolo saya melege jole no ki nye boso ala ni mi jija mitani fene no fere kera bi chesri koloshi be mine zikru beke kurana bi kala
mais no wati tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn a banna i ta ye misiri la tuguni i ta ye ala ko fɔ yɔrɔ la k'an ye diɲɛ kanu dɛ wallahi diɲɛ kanu de y'an sɔrɔ diɲɛ kanu de y'an sɔrɔ maa fɛn fɛn bɛ miiri dayɔrɔ la anw ye fɛn caman don diinɛ kɔnɔ n'i bɛ siran kiyama ɲɛ wallahi i t'a don a la mais diɲɛ kanu y'an sɔrɔ dɛ karamɔgɔ yɛrɛ mana kɛ diɲɛ kanu na ye an t'a dɔn kunfin ta bɛ bila yɔrɔ min na sa fɛn dɔw bɛ yen hali n'a ma haramiya m'a fɔ a ma haramiya dɛ mais hali n'a ma haramiya a bɛna wolo kojugu min na o kama karamɔgɔ man kan tɛ ka a publicité kɛ aw man kan tɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko fɛn t'a la 31 kɔlɔlɔ ka bon dɛ kasara belebele caman de b'a nɔfɛ mais ni an ma nin si jateminɛ parce que diɲɛ diyara n ye a lajɛ hali wajulu la bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kiyama kuma fɔ ka caya i man di mɔgɔ ye i ka wajulu tɛ ampleur sɔrɔ mais maa fɛn fɛn ka wajulu bɛɛ ɲɛsinnen don diɲɛ ma bɛɛ ɲɛsinnen don diɲɛ ma o tigilama de bɛ fanga sɔrɔ kuma tɛ wajulukɛla la ni ko n bɛna fayida fɔ sisan t'a dɔn n'a bɛ k'aw fɛ Côte d'Ivoire ye tɛ Mali la ni wajulukɛla y'i to kuma na ko fayida bɛna fɔ wajulu laban na bɛɛ bɛ papier jɛman dɔ ni bigi ɲini ala i b'i prendre k'i sigi karamɔgɔkɛ bɛna wari gundo fɔ n'a ye nin fɔ n'aw ye nin fɔ ka caya a bɛ kɛ waritigi b'a ye fayida bɛ tɛmɛ maa bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni sira min ye o fɔli fayida bɛ tɛmɛ a kan n'a ye nin kɛ aw bɛ kisi a bɛ don alijinɛ na fayida tɛ tɛmɛ nin kan o ne t'a dɔn o bɛ fɛ an ka fayida wɛrɛ min de fɔ fayida ti y'an ka julakan in koyi n ko arabukan de don fɛn min nafa bɛ se e ma i ka diɲɛ ni kiyama o de ye fayida ye mais yɛrɛ bɛ wajulu la kaba ye nin dabila haramuyalen don a ye nin kɛ nin ka da ala ye fayida jumɛn bɛna bɔ i da tuguni ka ɲa ka tɛmɛ nin kan mais f'i ka mɔgɔw de bila zikuru dɔ la a ye nin wurudi siɲɛ 12 n'i y'o kɛ kaba dɔrɔn hali n'i ka lɔgɔ tɛ jɛ o y'i ka lɔgɔ jɛyalen ye wallahi o bɛ fa wuli dɔw la koyi parce que i bɛ bila zikuru hakɛ dɔ la i b'a daminɛ safo kɔfɛ fo fajiri a kɔlɔsi kisɛ i ma tila munumunu na fɔlɔ a bɛɛ ye diɲɛ ɲi wurudi a bɛɛ o ye mais alijinɛ ɲinini karamɔgɔ jumɛn b'i sigi so kɔnɔ ko ayi na n bɛ alijinɛ donni sababu d'aw ma n ka bɛɛ ye diɲɛ n b'i kɛ faama ye n b'i place kɔrɔta n b'i kɛ waritigi ye n bɛ tɔgɔ d'i ma n b'i dawula a bɛɛ ye diɲɛ a bɛɛ bɛ da ye a si tɛ taa kiyama mais n'a ye nin kɛ aw bɛ gɛrɛ ala la n'a ye nin kɛ aw bɛ larosi suma sɔrɔ n'a ye nin kɛ aw bɛ don jannatul firdausi la o tɛ tɛmɛ nin wajulu kan nin de ye fayida bɛɛ la fayida ye mais nin man di i ye o tuma na diɲɛ kanu ka ɲinɛ kiyama kɔ o fana ye 31 tɔ ɲaga adamadenw farikolo la a 7 sɛtɛnɛ fɛnɛ ka masiri cayara an kɛrɛfɛ kosɛbɛ u bɛ fɛnw masiri ala ta gɛrɛgɛrɛ a b'o kɛ nkalon ye i ɲɛna k'o kɛ nkalon ye hakili ni dusukun na wa diɲɛ ta sa a b'o de masiri ka fɛn bɛɛ lajɛlen masiri adamaden ɲɛ kɔrɔ an yɛrɛ bɛɛ tora masiri de la sa aw yɛrɛ ka fɛn n'a ma masiri de aw yɛrɛ tɛ nisɔndiya a bɛɛ kɛra masiri de fɛn bɛɛ hali telefɔni gansan telefɔni n'i bɛna telefɔni san bi a foroko dama i bɛ muso dɔ de masirilen o sanfɛ n'o tɛ rapport jumɛn bɛ muso fana ni telefɔni cɛ mais walasa ka marketing kɛ a tɛ ɲa bada fo ka telefɔni baara yɛrɛ décorer o dɔw la yɛrɛ muso dɔ bɛ o photo bɛ bila a kan hali fini t'a la n'a daminɛra hali an ka kɛnɛ belebele ninnu dɔw kan bi hôtesse de bɛ bila i bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ dɔrɔn hôtesse muso dɔ de bɛ bila i ɲɛ voilà venez monsieur e yɛrɛ bɛ taalen ɲɛ bɛ hôtesse sanfɛla n'a dugumala bɛɛ la muso bɛ ɲɛ o parilen fini min b'a la forme bɛɛ bɛ kɛnɛ ma aw yɛrɛ ka rencontre baw la o de ba ka sira yira yɛrɛ hali place o de bɛ t'i lasigi mun bɛ cɛ bali ka kɛ hôtesse ye nin yɔrɔ la n ka bɛɛ ye sɛtɛnɛ ka marasali hali n'o tɛmɛna i hakili kana bɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔ a bɛɛ o de n'o tɛ rapport si tɛ nin ni aw ka kɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a bɛɛ masiri nin cogo la diɲɛ kanu bɛ se ka bonya dusukun na ka tɛmɛ ala ta kan ko nin fana ye fɛn tɔw bɛ ɲagami an bolo 31 ka caya nin y'a dɔ ye a seginna o de ye su'u istikdami wasail al-i'lamiyya al-mar'iyya wal-masmu'a wal-maqru'a anw ka média fana jouera ko ninnu ka kojugu ka fɛn ninnu ayiwa glorifier k'a lase yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min n'o tɛ hali 14 février don u ka Saint Valentin i m'a ye a bɛ ka sanga min sɔrɔ Afiriki yen sisan n'o tɛ a mɛnna diɲɛ na ka sɔrɔ a ma s'an fɛ yan wala ko kanubantiw olu fana ka fɛti cɛ ni muso olu yɛrɛ caman ta dabɔlen don cɛ ni muso min bɛ furu la de nka fɛti nin nana fazi wɛrɛ de ta e yɛrɛ ni muso tɛ fɛti nin kɛ dɛ i n'i ka kɛnɛma muso
n'o y'i ka jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ye i n'o de b'a fɛti bɛɛ kɛ aw de bɛ taa plage da la aw de bɛ taa bɔtidenniw la aw de bɛ siraw sanfɛ a b'aw ka fɛti la o fana nana fanga sɔrɔ afiriki yan n'o tɛ afirikiyɛnw tun tɛ nin fana dɔn 35 ko yɛrɛ tɛ dɛ nin fana bɛ ka ampleur ba sɔrɔ sisan mais an y'a dɔn ni sababu jumɛn ye o ye ninnu de ye télé réseaux sociaux ninnu ani an bɛ mankan minnu mɛn ani an bɛ journal minnu kalan o fana ye fangaba don ko ninnu na o tuma na an k'an janto a la telefɔni nafa fila mana nafa b'a la cogo min juguman fana b'a la ten mais anw ka bi waati a juguman bɛ fɛ ka caya ka tɛmɛ a nafa kan parce que kuma dɔ la minnu yɛrɛ bɛ telefɔni dilan an ye valeur min don a la mara la n'olu y'o ɲɔgɔnna don a la c'est i bɛ nanzara min yɛrɛ ye kan ka na android belebeleba nin b'a bolo a man ca a bɛɛ ta ye telefɔni fitininw de an ta fo ka bonya ka giriya a dɔw tali yɛrɛ f'i bɛ wɔsi nka o bɛɛ la i b'a la minɛ a tali kan mɔgɔw k'a fɔ k'i fana bɛ page la sisan e tɛ denmisɛnnin caman jogo tiɲɛnen na telefɔni suɲɛ sababuya la n'o tɛ telefɔni bɔ kuma ni barani fitinin dɔ kuma min telefɔni tun tɛ suɲɛ o telefɔni Nokia kunkolobani o de tun tɛ an bɛɛ bolo i ka telefɔni mana kasi cogo o cogo bɛɛ b'a dɔn ko Nokia de bɛ yen Mali kɔnɔna a daminɛra Motorola de la o kɔfɛ Nokia nana Samsung ninnu ni iPhone ninnu ye kɔsannako ye mais bi olu si tɛ yen tuguni a si t'an fɛ yen a bɛɛ kɛra na Android de hali musokɔrɔba mana sara den na bi ko n denkɛ i ka sama telefɔni na o kɔrɔ tɛ ko musokɔrɔba don i ka taa bitomani min san ka d'a ma dɛ a t'a fɛ dɛ e bɛ Android min utiliser i ka WhatsApp ni i ka YouTube bɛ sɔrɔ mun na dɛ musokɔrɔba fana mako b'o de la bi a fana b'i sigi a bɛ WhatsApp de lajɛ walima YouTube ni mun y'a kabako ye a b'a fɔ n denkɛ nin fana bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tuguni e ma nin lajɛ bi wa musokɔrɔbaw bɛ mun dɔn fɛn ninnu na bi an t'a dɔn koyi n'a ma sumalen dɔ dɔrɔn a bɛ YouTube kɔnɔ ale yɛrɛ b'a k'a lajɛ a b'a ka surun ci a b'i kun firifiri e ninnu tɛ maloya sa e ninnu tɛ siran ala ɲɛ mais o bɛɛ la ale ɲɛ ta ka bɔ a la a b'a k'a lajɛ halisa komi olu tɛ ka maloya e fana k'o to yen sanba olu to yen e ka taa yɔrɔ wɛrɛ la mais u tɛ maloya u tɛ siran ala ɲɛ mais halisa e de ɲɛ b'o la yen ko k'o lajɛ ka taga fɛ bon b'a yira ninnu y'an sɔrɔ koyi telefɔni nin sira fɛ walahi o y'an sɔrɔ an bɛ waati min na sisan an si bɔ man di fo n'ala hinɛra maa min na a kɔnɔntɔnna o de ye kasratu amakin al-fasad wal-lahw tiɲɛnikɛyɔrɔ de cayara kojugu ka baruw dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ la bɔdenniw bɛ dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ la chambre de passe bɛ dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ la n'a ma kɔlɔsi dɔrɔn wallahi a kɔlɔlɔ ka jugu denmisɛnnin ma a kɔlɔlɔ ka jugu a ma an tɛ Côte d'Ivoire maîtriser mais Mali la kunun n'an tɛ bi ma pour que i kun ka gulɔmi yɔrɔ ye ko nin ye gulɔmi yɔrɔ de denmisɛnniya waati i bɛ kulujan de taama bada kɛrɛfɛlaw walima kulu jukɔrɔlaw walima tu kɔnɔnaw gulɔ kun bɛ feere yen de a bɛ min ye mais i t'a ye dugu kɔnɔ fiyewu feerelikɛla dɔ b'an fɛ yen ko marabaga minnu bɛ fɛn kɔrɔ ninnu feere u bɛ buteli kɔrɔw feere u bɛ golo kɔrɔw feere u bɛ fɛn caman feere marabaga hali olu n'u ka buteli feere kunun i tɛ gulɔ buteli lankolon y'a bolo k'a b'a ka feere a ma to ye ala kama dɛ a b'a ka to ye a danbe de kama parce que a ka diinɛ niveau kuma se o ma mais bi i bɛ taa sɔrɔ bi misiri yɛrɛ bɛ carré min kɔnɔ gulɔmi yɔrɔ dɔ b'o carré kelen kɔnɔ bari dayɛlɛlen don ka ɲɛsin misiri ma bon aw b'aw t'a la olu fana b'u t'a la adamaden dun fɛn fila mana yira a la fɛn min ka di ni ye kosɛbɛ o ye kojugu de ala sɔsɔ baara de ka di ni ye ka tɛmɛ ala bato ko ninnu kan o de kama a man kan tɛ ka kɛ quoi olu man kan tɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Mali kɔni constitution na a man kan tɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na selikɛyɔrɔ n'o ye église misiri sugu ayiwa lakɔliso jamajɛ yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen gulɔfeere yɔrɔ n'a si man kan tɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka jamana constitution na mais o kɔrɔ tɛ k'a bɛ ka appliquer ten dɛ a tɛ ka appliquer ten dɛ o de fɔra mais n'i taara yen kabako chinois tɛ sɔn ka fɛn dɔ kɛ Chine mais n'u nana Afrique yan o b'a kɛ aw ɲɛ bɛ chinois caman na ka barow ni chambre dayɛlɛ a tɛ ko a la Chine o wallahi a tɛ ko a la k'a bɛ nin baara kɛ yen u ka jamana sariya t'a permettre i ka k'a kɛ mais a bɛna ni wari y'an fɛ yan dɔrɔn a bɛ laji dɔw yɛrɛ ka so de ta location silamɛ don o dɔ de ka so bɛ ta location na k'o di chinois ma a bɛ gulɔ feere a kɔnɔ jɛnɛkɛlaw bɛ tɛmɛ a fɛ e yɛrɛ ka du talen don location na hali ni dɔ y'a fɔ a ye ko lajɛ an ye du dɔ bi da a fɔra ko chinois de b'i kan e t'a kalama ko n b'a kalama u b'a ta waati min u ma nin fɔ n ye
o tuma na ne ko be contrat bali masi contrat doti décédé a doti décédé a kadi yere do yere ta ko amba ke jogodi ni ka so di yere mo nyogon do ma ite war chaman so mais ni adi chinois mo be war chaman so chinois be war chaman so e ka so la ni i ɲɔgɔn farafin ɲɔgɔn y'a ta kalo kɔnɔ wa mugan wa bi saba mais ni chinois y'a ta wa kɛmɛ miliyɔn kelen e bɛ nata o la k'i ka kiyama feere ni diɲɛ ye nata dɔrɔn bɛ kama o yɔrɔ dayɛlɛbagaw fana y'an ka denmisɛnnin tɔw tiɲɛ an kana bɔgɔ sin ka kɛ kɛɲɛ bɛnkan dɛ walahi o fana nɔ b'a la a laban n'o y'a taana ye o de ye adamul muraqaba wal mutaba'a kɔlɔsili de dɔgɔyara kojugu kɔ ka i nin da i ka denbaya nin kan nin man di ala ye a tɛ kɛ n ka du kɔnɔ yan o dɔgɔyara n'o tɛ ne de ye dutigi ye ne ko n tɛ 31 kɛ mun bɛ muso ye 31 kɛli la ne de ta ye n ka du ye denmisɛnninw bɛɛ bɛ ne de ka mara kɔnɔ aw bɛ to min dun walima aw bɛ cɛkɛ min dun du kɔnɔ ye ne de bɛ na n'a ye k'a dilan k'a di aw ma ne k'a fɔ a ye ko nin tɛ kɛ n fɛ yen e ko k'a ka kɛ o tuma dutigi fila bɛ yen wa dutigi fila bɛ yen wa dutigi fɛn fɛn jɔra an ka du kɔnɔ a y'a lajɛ ni 31 bɛ ka k'o ka du kɔnɔna la a tɛ k'a si fɛ yen hali n'a sɔrɔ dɔw salen de n'a kɛra dɛ n'o tɛ a ka ɲɛnamaya la a ma sɔn ne yɛrɛ ye dutigi ye denmisɛnninw bɛ 31 na e k'a fɔ ayiwa n'aw ma ɲɛ 31 kɔ zoro yɛrɛ kana tɛmɛ k'aw to kɔfɛ dɛ n'o tɛ a bɛna sɔrɔ n ka bulonda sɔgɔ n bɛ da sɔgɔ o kɔrɔ ale ye sira d'u ma o k'a kɛ dɛ mais waati dɔ de kana se k'aw to a la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko 31 kɛli ko fɛn t'a la sa n'i bɔra kɛnɛma de o de ye haramu ye karamɔgɔ an kɔni n'an ka denbaya kɔni ne bɛ sɛ dɔ d'u ma u k'o faga ne yɛrɛ ni muso ni denw an bɛ 31 kɛ sɛ kan wa an t'a dun dɛ fo ni zuruyɛri sera tuma min ni zuruyɛri sera tuma min na sera an bɛ sɔrɔ ka sɛ sogo dun o de kama n ko karamɔgɔw k'u janto an ka ɲininkalikɛla ninnu dɔw la walahi a dɔw bɛ n'i ɲininka 31 ɲininkali la n'i ma kunnaja u b'i fara 31 dagalikɛlaw kan donc ko karamɔgɔ ne yɛrɛ dalen tɛ karamɔgɔ si la bi ni e tɛ n'i ye mun fɔ n dalen b'o de la dɛ karamɔgɔ tɔw bɛ fɛn fɛn fɔ a si tɛ minɛ la f'i kelen ta o tuma n kɔni nan'i ɲininka sa komi 31 surunyara bon san tɔw la ne b'a kɛ cogo min n nan'o de f'i ye ni fɛn b'a la wala ni 31 kɔni sera ne bɛ sɛ damadɔ ɲini n b'o di muso ma ale b'o faga n'a y'o dilan ne yɛrɛ ni muso ni denw ne denw tɛ bɔ kɛnɛma dɛ o tɛ bɔ kɛnɛma o tuma ne muso ni n yɛrɛ denw sa an b'o dun ni zuruyɛri waati sera karamɔgɔ n kɔni dalen b'a la o tɛ haramu ye dɛ o fɛn kɔni t'o la dɛ bon n'o sɔrɔ e bɛ maloya ma sa o y'a donni ye da de e bɛ maloya tigi ma haramu tɛ e fana b'a fɔ ko haramu tɛ a y'a don i da de a f'a ye koyi 31 kɔni y'a manifester cogo o cogo a bɛɛ ye manifestation kelen ye mun bɔra kɛnɛma o mun y'a kɛ denba a bɛɛ t'a kelen ye wa e b'i ka dumuni yɛlɛma a kama mun na n'o sɔrɔ i ma manifester i man tɛ ka dumuni yɛlɛma a kama o mais dumuni mana yɛlɛma a kama ka ban balimakɛ hali n'i ma bɔ kɛnɛma i y'a manifester dɛ o tuma na an ka hakili to nin na 31 an yɛrɛ ka constat la fɛn min ye mɔgɔw bila a la ne m'a fɔ n k'o ye bɛɛ ka faamu ye dɛ ni micro dira n karamɔgɔ ma o fana na dɔ fara a kan mais ni point tan ne yɛrɛ ka jate la ni de mɔgɔw su ka bila 31 kɛli la an bɛ waati min na bi n ka kuma sigida laban o de ye kɔlɔlɔ min b'a la a y'a dabila n'a ma dabila a bɛ se ka wolo ni fɛn minnu ye an kana ɲinɛ o yɔrɔ fana kɔ dɛ est ce que kuma dɔ la sariya b'o bɛɛ de jateminɛ a to yen parce que a kɛli ko dɔ de b'a nɔfɛ a kɛ parce que n'i y'a kɛ nin de fana b'a la sariya t'a fɔ foyi ma nin dabila f'i ka taa sɔrɔ tɔɔrɔ de b'a la ni tɔɔrɔ t'a la ala t'a fɔ an k'a to yen ne ka nisɔndiya don sɛfaga don tɔw bɛɛ ye sɛfaga don ye munna i tɛ sɛ faga don tɔw la a faga o la ten i ka 31 to yen komi kuma b'o kelen pe de nɔfɛ ne ta ye sɛ sogo ɲimi de kɔni ye tile joli bɛ yen yan'an ka se 31 ma a ka ca dɛ o tile tɔ ninnu bɛɛ sɛ faga min bɔ fo 31 ko dɔ b'e kɔnɔ dɛ i bɛ fɛ ka ladege de kɛ mɔgɔ la ni minnu tɛ kelen ye 31 kɛli ani nuyɛli alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala ko k'a yafalen don ale ka manton bɛɛ ma fo minnu bɛ kojugu da kɛnɛ kan 31 kɛli ye kojugu dali ye kɛnɛ ka nuyɛli fêter e ye silamɛden de e k'a fêter o ye ka kojugu dɔ de da kɛnɛ parce que kɔrɔ min b'a la sisan an bɔra k'a mɛn o kɔrɔ dɔgɔyama yɛrɛ don ka ɲɛsin ala ma e ma fara olu kan k'a fɔ o ka nin dabila parce que ala ka bonya t'a la fɛn tilara ka fara olu kan kɛli la kira ye mun fɔ i ma y'a kɔnɔ dɛ
ala yafalen do manto bema fo munu ye ko jugu da kene 31 juillet de Paris cogo min i bɛ moto boli cogo min e yɛrɛ y'a da kɛnɛ kan cogo min k'a fɔ ko nin ye 31 ye hali k'a da o ma e ye kojugu da kɛnɛ kan n'i ye kojugu da kɛnɛ kan mɔgɔ minnu bɛna grâce sɔrɔ ka bɔ ala fɛ yen n'i yafa ye e t'a tigilamɔgɔw la dɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'e sen tɛ o tigilamɔgɔw la nin ye a tɔɔrɔ dɔ ye an k'an hakili to a la a tɔɔrɔ filanan 31 kɛli bɛ mɔgɔ caman entraîner hali sɔsɔ baara la ala ko kuranɛ kɔnɔ wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila aw kana gɛrɛ jɛnɛya la jɛnɛya ye baaraw la cɛjugu ye wa sira jugu don ni maa min ye jɛnɛya sira caman 31 ye denmisɛnnin caman ka jɛnɛya kɛ ko fɔlɔ don ye a dɔw tɛ jɛnɛya kɛ u t'a dɔn jɛnɛya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye mais 31 don kɔni o su kelen jɛnɛya ale y'o daga yɛrɛ ye n'a kɛra cɛ ye o dagalen don n'a kɛra muso ye o dagalen don gulɔ mini a don a y'a daga a dɔw tɛ gulɔ fɛ fiyewu silamɛden don mais 31 ɲɛnajɛ kama u bɛ gulɔ min o b'a kɛ dɛ a dɔw yɛrɛ ka 31 bɛ kɛ ni ɲɔgɔn faga de parce que e ye wari di musomanin dɔw ma k'a k'a yɛrɛ labɛn a ye mɛsiw digi i ye wari d'a ma a ka mɛsiw san ka 31 yɛrɛ fɛnɛ bɔli fini a k'o fɛnɛ don a yɛrɛ la ka samara ɲumanw san ka sakiw san e ye 40,000 di muso ma k'a k'i labɛn sufɛ e nan'i jɔ muso dennin ka soda la i ko kuranputu k'i jɔ k'i tilen i ko kuranputu soso yɛrɛ y'a sen bɛɛ guwan ni kini ye soso y'i k'i y'o bɛɛ sabali k'o bɛɛ muɲu nka nin bɛɛ kɔfɛ e tilara ka n'a ye tuguni o dennin kelen ni cɛ wɛrɛ de bɔra yɔrɔ a b'i dusu tɔɔrɔ dɛ sira jugu kɔni don mais a b'i tɔɔrɔ parce que e ye 40,000 de di ale k'i labɛn aw ka bɔ e pɛrɛnnen ba sa hali a don sɔrɔ fana i ma e nani jɔ olu ka da la k'i ti taa fiyewu mais n'a fɔra ko e ye ɲininkali kɛ so kɔnɔ ko ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra a dɔw la fɛn fila don a b'a fɔ ko ni ne ma n yɛrɛ faga n bɛ dennin nin faga mais a don su u bɛ ɲɔgɔn faga koyi walahi a don su u bɛ ɲɔgɔn faga anw fɛ yen dɔgɔtɔrɔsoba dɔ bɛ yen ko Gabriel Touré 31 su dugusɛjɛ 31 mana kɛ su na sa dugusɛjɛ accident minnu kɛra minnu ye ɲɔgɔn faga mun taara a yɛrɛ faga mun sen karila mun bolo karila minnu ye ɲɔgɔn jeni o fɛnɛ constat de bɛ kɛ a dan ma k'o fɛnɛ publier k'o fɔ mɔgɔw ye ayiwa ko accident min kɛra su o bɛnna nin ma mɔgɔ hakɛ min sen karila o bɛnna nin ma mɔgɔ hakɛ min bolo karila o fɛnɛ bɛnna nin ma bon mɔgɔ hakɛ min sara o fɛnɛ bɛnna nin o saya dɔ yɛrɛ ye k'u ka cɛkɔrɔba ka mobili ta o bɛ sunɔgɔ la waati min ka tile ta k'o mobili boli u bolo ma jɛ mobili la pont garde-fou k'o fara ka jigin ni mobili bɛɛ ye ji la o de la ka kɛ san dɔ la o mɔgɔ damadɔ bɛ mobili kɔnɔna la denmisɛnnin dama su 2h 3h waati ninnu ka mobili dagabana boli garde-fou minnu bɛ kɛ pont kɛrɛ ninnu na k'o dɔ fara ka jigin ji la bozow bɛ n'o labɔ tuma min o y'a sɔrɔ a bɛɛ fatura 31 don su olu ka 31 kɛra saya ye i salen 31 ko la i falen gulɔ la mobili boli kojugu i fa yɛrɛ ka mobili suyɛli e ka sa ten i bɛ taa mun fɔ ale i jɔ t'o saya sugu la dɛ wa caman fɛnɛ ta bɛ kɛ nin cogo de la o b'a yɛrɛ kojugu caman jɛnɛya gulɔmi ayiwa ɲɔgɔn faga o camanba de bɛ k'a don su a tɔɔrɔ wɛrɛ mun ye alakira ye muso dɔw ka lahalaya fɔ o caman bɛ présenter an denmusow la n'o ye kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat alakira ko muso dɔw bɛ yen fini b'o la mais o farilankolon fini don cogo ma farikolo sutura bada a muso camanba bɛ yen mesi b'a kun na i b'a la kɛlɛ ko ɲɔgɔnmɛ jingɔ bɛ cogo min na o camanba fɛnɛ bɛ yen ka mesi digi o ye haramu ye ka tila ka a tenteni ma i kun sanfɛ maa min yɛrɛ ye 31 yɛrɛ don kɛ mesi digi don ye i m'a ye nin bɛɛ dagara an fɛ ala ka hinɛ jamanaden ninnu na koyi karamɔgɔ bɛ yen minnu b'a fɔ ko ni mesi sapolama don i kun na ko fɛn fɔ n'i y'a siri i kunsigi la ko de tɛ bɛn e taalen o fana dalu ye jumɛn a fɔra i ye an kana ninnu ladege de man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum maa o maa n'i yɛrɛ ladege ni maa minnu ye furu dɔ ye kira ye fatani kɛ ko silamɛmuso kana kafirimuso ladege an kana kɛ fiyewu mun bɛ taa nin ye i kun na hali n'o dagalen don e kan ka bɔ n'o ye kɛnɛma nin cogo la kuma tɛ fɛn min ma daga o ka wariba don mɛsi la nin don k'o don i kun na e yɛrɛ ka bɔ kɛnɛ kan i tɛ ka contrôler
walma muso mɔgɔ kan'i nɛgɛn dɛ e kunsigi yɛrɛ a si ju kelen man kan tɛ ka ye wali cɛ fɛ i ka masiri bɛɛ lajɛlen kan ka datugu ne taara fɛn wɛrɛ ta o la k'o don i kun na k'i sen don dɔ kɔnɔ ka dɔ kɛ fini ye kira ye danga min fɔ k'ale m'olu tigilamaw ye kiyama i yɛrɛ fɛnɛ bɛna don a kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma a dɔ wɛrɛ ye mun ye denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ min k'a don su fɛ walima o b'ale sigida yɛrɛ tɔɔrɔ parce que pɛtɛrini ne denmisɛnninw ye pɛtɛrini ci la an t'a dɔn aw fɛ yan n'o sɔrɔ a bɛ kɛ n'a tɛ kɛ jumɛn banje k'aw b'a fɔ yan ko banje o kɔrɔ a bɛ cɛ aw fɛ yan o tuma na denmisɛnninw b'o cili min kɛ k'a bila u kunna k'u bɛ tɔɲɔli de la maakɔrɔba caman bɛ yen bana b'a la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ kangari da ko nin ka bana ni jatigɛ tɛ bɛn o bana juguman bɛɛ bɛ dɔ la a bɛ pari dɔrɔn k'a ci pap dɔ bɛ fara i ka bana kan ci walahi a denmisɛnnin dɔw malo ka dɔgɔn dɛ u bɛ cɛkɔrɔba tɛmɛtɔla de to i hakili tɛ foyi la tuma min ka sin ka pɛtɛrini ci sen kɔrɔ f'i bɛ ɲinɛ i ka fugulan kɔ denmisɛnnin dɔw ni danga yɛrɛ tɛ i fa fila ka taa ci a senkɔrɔ ja bɛ tigɛli min kɛ o bɛɛ bɛ yɛlɛ ka boli i fa ka fugulan binnen ka bɔ a kunna o yɛlɛ koyi k'a lasiranti e ma ye ɲina laginɛkaw y'u ta décision ta joona wa a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan laginɛ faama minnu filɛ yen sisan pɛtɛrini cili laginɛ dugukolo sanfɛ o y'a interdit k'a tɛ kɛ fiyewu laginɛ décision ta cogo min an bɛɛ fana bɛ se k'a kɛ ten n'o tigɛra ka bɔ denmisɛnninw ka baara la o ye dɔ bolo ye kojugu la mais ni ye nin décision ta yan ni denmisɛnninw ka wuli i kama dɛ commerçant minnu nana n'a ye olu fɔlɔ de bɛ wuli a y'an tɔɲɔ dɛ an taara fo Dubaï an taara fo Indonésie ka taa an ka miliyɔn caman don pɛtɛrini na ka na aw tɛ tila k'a fɔ ko bali an bɛ nin kɛ cogo di e b'a ci i ka so kɔnɔ yen e b'a kɛ cogo di e ma taa ta ka na wa e k'a bɛɛ ci i ka so kɔnɔ yen jɔn de bi cɛ miliyɔn 5 don pɛtɛrini na ka n'o feere jamanadenw ma i bɛ jamanadenw ka jogo ɲumanya fɛ jɔn b'o kɛ e bɛ tila ka dimi cogo e t'a kɔrɔ ko nin décision min taara k'a ma bɛn aw ma k'a ka wari tiɲɛna e yɛrɛ taara kɔfɛ i ma taa samara ta ka na i ma taa fini ta ka na fɛn min b'a adamaden nafa i mana n'o ye fo mugu bɛ ci cogo min e kana n'o ye ka tila ka dimi ko y'aw ka wari bɛɛ tiɲɛ bolo i bɛ nin bɛ dɔw da hali tele yɛrɛ la ko y'an tɔɲɔ an ye den ma sara an ye impôt sara o bɛɛ tiɲɛ ne fila bolo nin an ma tiɲɛ o komi e taara ta de denmisɛnninw k'a ci a feereli balila e yɛrɛ k'a ci ni muso n'i denw e yɛrɛ k'aw ka da tugu aw yɛrɛ da la k'a ci ni ɲɔgɔn ye a banna i ka miliyɔn 5 i m'a nafa bɔ i y'a nafa bɔ i y'a bannen o b'a yɛrɛ k'a fɔ nin fana ye tɔɲɔ belebeleba de ye an k'a dabila fɛn ɲuman tɛ an bɛ kuma laban ni mun ye mansaw k'u hakili to denmisɛnninw na an ko an ka bamanankan na ko ni bɛɛ to a ka gɛn wara bolo o dɔ ta bɛ taa n'a ye an bɛ waati min na bi tile ɲuman an bɛ waati min na f'a ka fara ɲɔgɔn kan de tile ɲuman tɛ éducation mɔgɔ kelen tɛ s'a la tiɲɛni kɛra ka se niveau min na bi walahi maa kelen tɛ se ka éducation kɛ tuguni jamana ɲɛmɔgɔ place b'a la jagoya la nin tɛ kɛ o y'olu ka côté karamɔgɔ ka côté alhamdulillah olu ye caman fɔ a la mansa minnu bɛ so kɔnɔ aw fana jɔyɔrɔ ye mun ye denmisɛnninw kɔlɔsili la n'i ye mansa ye k'i maralikɛla ye i den t'i kɛɲɛ sa den kelen kelen b'i kɛɲɛ mais e ka du yɛrɛ ka kɛ i ko mɔgɔ tɛ yen balimakɛ fana jɔ t'o la sa e den kelen ka muruti an k'o kɛ lajarabili ye parce que nun den bɛɛ ma k'a sago ye mais den si tɛ sɔn a cɛman fara musoman kan a si tɛ sɔn a fɔ marabaliya jogo dɔ tɛ fana na a dɔɔni b'i la den ka cɛkɔrɔba walima dɔ b'i la musokɔrɔba ko bɛɛ k'i jɔ i nɔ la walima i jɔyɔrɔ la n'o kɛra denmisɛnninw ka mara a bɛ ɲɛ o tuma na ka kuma datugu an bɛ mun fɔ denmisɛnw ye a y'a bila a kunna nin ye silamɛ ye an kan bɛ de ma mɔgɔ min tɛ silamɛya n'o tɛ dɛ an kan bɛ silamɛdenw de ma n'i ye silamɛya bila i kunna silamɛden tɛ 31 fêté hali n'o y'a sɔrɔ i y'a mɛn karamɔgɔ wɛrɛ da ko fɛn t'a la o y'ale ni dingo ye a bɛnna d'a ma maa t'a fɔ datigi ma k'a t'a da sago fɔ mais ka fɛn daga diinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ dalu t'i bolo o y'i yɛrɛ ka kuma éventélé ye o tɛ ala ta o tɛ kira ta ye an mana ni silamɛya ye koyi i kalanna cogo cogo fo ka pɛrɛnda bɔ i kun na i nana diinɛ nin sɔrɔ yan i nana sɔrɔ karamɔgɔ de ye kitabu dɔw dilan k'a bila minɛ o ye chemin dɔ de ye i bɛ taama fɛ e fana ka na k'i bɛna n'i dama hakilina de ye k'o don mɔgɔw kun na k'o lase mɔgɔw kun na jagoya parce que ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn faamu taga sira kelen na o dama taara jouer hali diinɛ fatuwa kan wallahi an fɛ yan
n'a ye nin jaabi tiɲɛ na o bɛna taga dɔw ka faveur la a b'o to yen kuma bɛ bulon walasa olu ka tiɲɛ kana da kɛnɛ kan a bɛ se k'an si kɛ nin munumunu na mais walasa ka mɔnɛ bɔ wajilukɛla ɲumanw fɛnɛ na o ye aw de ye dɛ fa fɛnɛ ka kalan dɛ wallahi n'aw sɔnna kalan ma n ka kuma laɲini tɛ f'i ka kɛ karamɔgɔba ye ayi kalan dɔrɔn maa tɛ se k'i kunkolo don a kaman kɔrɔ ni dɔɔni min ye ne ka laɲini o de ye o ɲini a banna i bɛ kɛ hɔrɔn ye i tɛ kɛ maa si ka jɔn ye mais n'an tora tan wallahi mɔgɔw bɛ fɛrɛ an ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakiliman d'an ma ala ka barika don an na nin kumakan ninnu a faamu cogo ɲuman ala ka di denmisɛnw ma denmisɛnw fana ka lamɔ cogo ɲuman diinɛ sira kan an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ta'ala k'o kɛ ala k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala masa ninnu ala ka lamɔ kɛcogo ɲuman ala k'a di aw ma ala ka hakili ɲuman ala k'a di aw ma an tɛ bɔ kuma la f'an ka dugawu k'an ka jamana ye an bɛ jamana min yɛrɛ la fɔlɔ n'o ye Côte d'Ivoire an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili sigi don a la ala k'a kisi ka bɔ tan ka segi bɛɛ ma kojugu sira fɛ o kɔfɛ a sigiɲɔgɔn jamana mun bɛ yen n'o ye Mali ani Burukina ye kalaya bɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ta'ala ka hinɛ an ka jamana ba la n'o ye Mali ye parce que n'i sigiɲɔgɔn jamana kalayara i yɛrɛ t'a ma sumaya fɔlɔ dɛ aw minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan aw kana miiri k'a fɔ ko gɛlɛya t'aw kan parce que ni aw bɛ kibaruw bɛ Mali la k'a tɛ Côte d'Ivoire ni fɛn fɛn kɛra Mali la duwawu de kɛ ala k'a dan sira la n'o tɛ n'a taara ɲɛ a bɛ se yan dɛ n'a taara ɲɛ a bɛ se yan dɛ a kɛlen ko min basa gɛlɛn n sen t'a la o y'a ye ani tasuma ma yɛlɛ i ka bugu sanfɛ dɛ n'o tɛ e sen bɛ yala dɛ ko ni maa si man kan tɛ ka nisɔndiya n'a ye Mali bɛ cogo min a ka kalan Burukina bɛ cogo min a ka kalan Niger bɛ cogo min a ka kalan an bɛɛ de bɛ jɛ ka duwawu kɛ tasuma min mɛnɛlen don ala k'a faga an bɛɛ de ka hɛrɛ b'o la ala k'a tasuma faga ala k'a faga ala k'an kisi ka bɔ baarajugukɛla bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala ka hɛrɛ k'an ye n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka hakilisigi d'an ma an ni na ka hakilisigi d'an ma an farikolo la k'a d'an ma an ka denbaya la ani an ka nafolo an b'o ɲini masaba ala fɛ wa salli allahumma wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نشكر الأستاذ المحاضر على هذه البيانات لقد أفاد وأجاد وأنار جعل الله ذلك في ميزان حسناته إنه على ذلك قدير أمي أنغا كرم وشوفوا نورولا لينا بلا جري أكاسو مغوصة مصر ولا قصيلا tunce yɔrɔ la bamananw ko ten ko n'i ye dunacɛ tenbaraba ye lɔndɔ i b'a tɔnbaraba ye an ka lɔnnaw bɛ yɔrɔ min na o bɛ siran ɲini na ni ala ka sini sɔgɔma yira an na o bɛ taa u ma kɛ yɔrɔ la n'aw tun ka dusu suma ka dugawu kɛ o fana tun ka fisa kosɛbɛ parce que so in na tagaliko tɛ yen aw tun b'a dusu suma kuma banna o y'an kɔ dɔ ye a fana t'o cogo ye a caman ye o cogo la. Atuba dusu suma karamɔgɔ bɛ dugawu kɛ n'an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa an ɲɛ bɛ sejiba min na ten mɔgɔ dɔw de k'a bɔ ka bila mais n'an k'o dɛmɛ k'a ladon a tɛ kɛ baasi ye fana ni a b'a dusu suma a bɛ dugawu kɛ yan'o cɛ an bɛna ɲini an ka ustaz fɛ ustaz Twa Ture ale bɛna foliw kɛ ka foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ lɔnnaw ale yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ kelen bɛ yen i b'ale fo ka dugawu k'a ye ni o de karamɔgɔ yɛrɛ jatigi ye n'an b'a fɔ a ma Kasum Konate ka lɔnna musow jigiya kɔrɔ ka karamɔgɔw loja yɛrɛ fɛ yen ka karamɔgɔw ka balo ta k'u ka ji ta k'u ka fɛn bɛɛ ta hali déplacement a yɛrɛ bɛ kɛ n'an ye an bɛ taga an mɛnna an ma mɛn a bɛ n'an y'a bɛɛ lajɛlen na vraiment denmisɛnnin don Ala taara k'a sɔn mais a ka baara min daminɛ vraiment a kan ka fo kosɛbɛ a ɲɔgɔnna ka ca dugu kɔnɔ o b'a k'u bolo ka tɛmɛ a kan mais o tɛ se ka taa ɲɔgɔnna kɛ i b'a fo bɛ don k'a ye kosɛbɛ a n'a ka denbaya a bɛ baara min fana kɛra ka baara in ja a la cogo min na an b'o ɲini i fɛ i bɛ don ba kɛ n'a tilala an b'a di docteur Mamadu Lamini Jarasuba ale bɛ don laban kɛ arabukan na an bɛ sigi wele an b'a ɲini fisabilikɛlaw fɛ k'a yira an faw la ni musow sera ka karamɔgɔw lana anw bɛ se ka dɛmɛ min kɛ fisabilikɛlaw bɛ kɛnɛ kan an bɛ sabali an bɛ dɛmɛw kɛ halisa séminaire wɛrɛ bɛna kɛ peut-être sunkalo kɔnɔ an b'o labɛn nin de la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn o la min se ye min ye fisabilikɛlaw a ye don mɔgɔw cɛ la o la an bɛ bɔ
docteur to ani micro cɛ a ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen di n'ale tilala docteur Mohamed Lamine Jarasoba ale bɛ dugawu kɛ arabukan na an bɛ sɔrɔ ka wuli n'an bɛna wuli a bɛ sabali a bɛ chaise cɛ a bɛ siège ladon misiri kɔnɔ an fana ni mago bɛna se denmisɛnw ma sini sɔgɔma à partir de 7h30 ala yɛrɛ kama an bɛna chaise woloma chaise den waga fila a ka ca n'a fɔra ko mɔgɔ fila mɔgɔ saba a bɛ mɔgɔ sɛgɛn n'a sera ka na an b'a woloma min ni min ye tɔgɔ kelen k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ k'a bɛɛ bila ka taa bila yɔrɔ la an b'o ɲini a fɛ hali n'a kɛra fajiri seli kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'a baara kɛ a bɛna diya n ye kosɛbɛ. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمبادو أني سندياني كوني سنديا بغاتو ليكا أفوا إتاس مافيا ni daji ma faga nuji ba faga alhamdulillah an bɛɛ fala an bɛɛ wasala la nuzaki ala allahi ahada ni baara kɛla ala kosɔn a ma compliqué usas ka darsu min di darsu ni i bɛ se k'a kɛ mémoire ye k'a kɛ doctorat ye a ka point nugu souligner mais mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ni dusukun gbɛla ala ye ala yɛrɛ bɛ sira dɔ k'i kɔrɔ an bɛɛ kalan na yan hali ya minbar sanfɛ usadi y'a fɔ cogoya min na a ma se bɛɛ ma dɛ bɛɛ lajɛlen y'a resire ka yɛrɛ n'a ye i ka minbar sanfɛ k'a kɛ kutuba fila ye nafaba de b'a la munna k'a tugu ɲɔgɔn na tan i bɛ ko bɛɛ de sɔrɔ a kɔnɔ an b'an ka karamɔgɔcɛ fana ni fo o diya ne ye kɛrɛkɛrɛ boro ma ale nana ka na kuma Noël nin kan kosɔn Noël ta musirikuya yɔrɔ yɛrɛ de bangeni don kojugu komi an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na an b'a fo a y'a fɔ ni dusu min ye fana ni badenw an bɛɛ ka jɛn ka dugawu kɛrɛkɛrɛnni kɛ an ka karamɔgɔcɛ ye n'o ye Koyita ye kɛrɛkɛrɛnni boro ma Usas Koyita jama tɛ dɛ nka jama don adamaden i mana min kɛ ni i ni ala cɛ gundo la ala b'a dɔw bange o karamɔgɔcɛ ka jigi korogo yan jama ka girin nin cogoya la a ka jigi Abijan jama ka girin nin cogoya la tiɲɛ nɔ a b'a fɔ k'ale ti kula fɔ mɔgɔ ma deli ka min fɔ nka min bɛ bɔla ale da karamɔgɔ yɛrɛ fɛ o ye kura de kuma tɛ kalandenw ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la munna kuma bɛ bɔ ni fanga de ye a bɛ bɔla ni fanga min a bɛ nɔ bila a tɛ nɔgɔ bɔ hali n'a sila nin na mɔgɔ si t'a fɔ k'u bɛ taa so an b'a ɲini ala fɛ an b'a ladali n'a tɔgɔ sanumanw bɛɛ lajɛlen ye ala min bɛ dusukun kɔnɔ ko lɔ ala min bɛ su k'o ka dugusɛ gbɛ yarabi an ka karamɔgɔcɛ anw b'a jigila yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a fisaya n'o ye fisaya ko kɛmɛ na ala k'a fisaya n'o ye fisaya ko kɛmɛ na ala ka daraja kɔrɔta ka tɛmɛ o kan ale yɛrɛ yɔrɔ ka tɛmɛ an ka jigi bɛɛ kan an bɛ tila ka dugawu kɛrɛkɛrɛ an ka karamɔgɔcɛ ye Jane ye sabu ye ale bɛ sira daminɛ na denmisɛn a bɛ sira daminɛ na n'ala sɔnna sira tɔ ka jan a ɲɛfɛ kosɛbɛ an b'a ladari a ye si la si ni kɛnɛya b'a la bolo ala m'a di a ma Jane ye yɛlɛmali caman kɛ an ka société la an ka jeunesse la an fɛ yan Afiriki can nɔ a bɛ fara gbɛla de nka Afiriki a ye yɛlɛmali min k'a fanga ka bon o kosɔn denmisɛnninw b'o ka référence sɔrɔ a la k'a lɔn k'a fɔ nin ma jan nugu la maa bɛ nin kɛla surtout tuma bɛɛ a tɛ dɛrɛkɛbaw don k'a bɔbɔ tuma bɛɛ o ye frein de stratégie ba de y'a bolo an b'a la tanu o kan yarabi ka a si barika ka cɛkɔrɔbaya si di k'a kɔrɔ kɔli nin baara la ala ma kɛla badenw an bɛ kɛnɛ min kan maabaw caman bɛ yan an tɛ se ka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ nka lonaba dɔ jigila an kan bi fo an ye kɔrɔyali kɛ o fana ni kan n'o y'an ka docteur Mustafa Sy Yakub o dencɛ Umar Mustafa Sy Yakub ale bɛ n'an ye kɛnɛ kan yan n'a sigini filɛ awa n'uma yan fan fɛn ni gɔn b'a kunna an b'a ladari cɛkɔrɔba ye k'ala hinɛ a la ala m'a kɛ la
ka denw k'a kɔ ye ala m'a kɛ la k'o barika kɔ la ala m'a kɛ la an bɛ dugawu kɛrɛkɛrɛ an baw ye sababu dɛmɛna ɲɛna cogo o cogo pan tɛ kɛ sababu kunna k'a fɔ ko imam Koyita y'i bɔ Mali la ka na yan maa caman ye dɔ kɛ dɛ nka sababu fɔlɔ bɔla min an baw de y'a sababu fɔlɔ kɛ an bɛ dugawu k'o ye k'u ka furu sabati ala m'a kɛ la k'u ka furu barika ala m'a kɛ la k'u ka furu nɔrɔya ala m'a kɛ la diinɛ kuma min fɔla k'a kan n'o ma alijinɛ sara ye ala m'a kɛ la yarabi an bɛɛ lajɛlen jurumutɔ k'an jurumu yafa ala m'a kɛ la jurumu min tɛ yafa ala k'an kisi ka b'o ma an bɛ dugawu kɛrɛkɛrɛ organisatɛrw ye kɛrɛkɛrɛ bolo ma an balimacɛ ye Sheikh Abdallah ale ni sila ɲana ka tile boli la ka si boli la ka su ban boli la min kosɔn nin baara in kɛ a ti jɔ fiyewu a ti sigi fiyewu alhamdulillah a fana ni kɛla kun min kosɔn a kun sɔrɔla baara ɲana baara dafala an b'a ɲini ala fɛ a ye boliboli min kɛ k'a kɛ alijinɛ sara ye ala m'a kɛ la a ye cɛsiri min kɛ k'a daraja d'a ma ala m'a kɛ la k'a daraja jigin a ka so kɔnɔ ala m'a kɛ la k'a ka so barika ala m'a kɛ la k'a ka denmisɛnw barika ye ala m'a kɛ la an bɛ dugawu kɛrɛkɛrɛ organisatɛrw bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn donna organisation kɔnɔ a jama ka ca kosɛbɛ n'o tɛ nin baaraba in ɲɔgɔn si tɛ se ka kɛ chaise talaw awa tabariw labɛnnaw jiw donnibagaw minnu bɛna ka na courant installer a baara ka bon an b'a ɲini ala fɛ nin baaraba in k'a bɛɛ lajɛlen k'a diɲɛ sara ye ala m'a kɛ la k'an bɛɛ lajɛlen sara an t'a la sara ko ɲuman na duniya n'a ni lahara la ala m'a kɛ la k'an ka siw barika ala m'a kɛ la an bɛ dugawu don korogo karamɔgɔw ye n'i ka mɛn k'i ɲɔgɔn karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ wɛrɛw de nana fara i kan kɛnɛ kan k'i ka koba k'i bolo koba ye k'ala ka koba kɛ koba ye o karamɔgɔ minnu ko o makɛyɔrɔw bila ka na sigi yan k'o yɛrɛ suma an bɛ dugawu k'o bɛɛ lajɛlen ye yarabi komi an ka karamɔgɔcɛ y'a fɔ cogo min na majigi a kɔ bonya yarabi k'a da n'o ma ala m'a kɛ la majigi kɔ kɔrɔta k'a da n'o ma ala m'a kɛ la k'an ka lɔnniw barika ala m'a kɛ la k'an ka lɔnniw kɛ lɔnni ye lɔnni minnu bɛ kɛ sɔrɔka jariya ye yarabi ala m'a kɛ la an b'a ɲini ala sɔnna taala fɛ an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ n'an ye an ka musokɔrɔba minnu bɛ n'an ye ka kɛnɛya da n'o ma ala m'a kɛ la o ka so barika ala m'a kɛ la o ka denbaw ye ni k'o ta ye ala m'a kɛ la ka lamɔsiw di ala m'a kɛ la an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnni kɛ an ka presse mɔgɔw ye n'i y'a mɛn ko duniya bɛɛ b'a sɔrɔ presse ye réseau de b'a to nin fɛn in duniya ka sɔrɔli tɛ bi dɛ n'i bɛ baara kɔni kɛ bi dɔrɔn i lahara ɲini kana duniya ɲini nin fɛn in san 600 kɔfɛ a bɛ yen san 800 kɔfɛ a bɛ yen san 1000 kɔfɛ a bɛ yen n'i m'a kɛ ala kosɔn don i ma bɔnɔ wa mais n'i y'a kɛ ala kosɔn don k'a fɔ ko nombre de vie sɛtana y'a tɔɔrɔ no ne t'occupe pas du nombre de vie ko n ka fɛnkɛ dɔ kɛ nombre de vie non 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 fɛn min bɛna to yen fo ka taa duniya ba e b'o nombre lɔ i t'o nombre lɔ a kɛ ala kosɔn dɔrɔn a banna o kosɔn an ka presse mɔgɔ minnu bɛna ka na nin ta k'a lase duniya yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu k'o ye yarabi ja in n'u bɛ se yɔrɔ yɔrɔ k'o garijɛgɛ se o yɔrɔ la ala m'a kɛ la k'o ka sababu ɲuman b'o yɔrɔ la ala m'a kɛ la ka lafiya d'o ma ala m'a kɛ la k'o ka denbayaw sabati ala m'a kɛ la k'a n'o si barika ala m'a kɛ la k'an ka limaniyaw jidi ala m'a kɛ la an bɛ tila ka dugawu kɛ korogo yɛrɛ ye korogo mawudu min diyala ne ye ni mawudu bɛɛ ye o ye lon fɔlɔ mawudu ani bi mawudu lon fɔlɔ mawudu tawhidu kuma korogo kɔnɔ n'i bɛ tawhidu kuma fɔ korogo kɔnɔ n'i ye dugulen ye i b'a dɔ fɔ k'a dɔ to yen dɛ tuma dɔ la parce que an degera ka na séminaire dɔ la ni docteur Fadiga ye k'an bɔra Saudiya la a ye kuma dɔw fɔ misiri dɔw la u y'an wele kɛrɛfɛ ko a bɛ taa la cogoya min na ko a ka fari dɔɔni dɛ ko nin tɛ fɔ korogo yan a dila lonnaw ma olu ma dɔ bɔ dɔ la olu t'a lɔn olu y'a bɛɛ lajɛlen fɔ alhamdulillah o kɛra mawudu fɔlɔ ye mawudu laban in o diyala n'a bɛɛ ye karamɔgɔ bɛɛ y'a ka kutuba sɔrɔ bɛɛ y'i ka sarafana sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ka korogo yɛrɛ barika ala m'a kɛ la ka korogo den barikamaw caya ala m'a kɛ la ka korogo faamaw caya ala m'a kɛ la ka korogo lɔnnibagaw caya ala m'a kɛ la ka korogo kalansobaw caya ala m'a kɛ la an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnni kɛ an ka konaticɛ ye jatigicɛ nisɔn duman ni mɔgɔ y'i don a ka so kɔnɔ k'i bisimila
ale yɛrɛ ka nisɔndiya a b'i kunbɛn ni nisɔndiya min ye o ka bon ni bon ye jaticɛ bɛ ten ne t'a lɔn ka kɔrɔ dɛ maa ne n'a taala ɲɔgɔn fɛ aéroport la o kɔnɔna na nisɔndiya ni farifoni min b'ale yɛrɛ la n'a kɛl'i ka jatigɛ i ta ka di alhamdulillah an b'a la tanu an b'a la dari mun de b'a bila nin na ale tɛ karamɔgɔ ye o inna samina munadiyan yunadi lil iman olu y'o jamakuru le an ka karamɔgɔ ye o b'a fɔ an tugulen kɔ an t'a nɔ an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi a ka bisimila min kɛ a jija kelen-kelen bɛɛ a nafolo kelen-kelen bɛɛ k'a k'a ye alijinɛ sara ye ala ma kɛla ɲinan san k'a di a la ala ma kɛla ka relation kulaw dayɛrɛ a ye ala ma kɛla ka sababu kulaw dayɛrɛ ye ala ma kɛla a yɛrɛ ma sigi ni gɛrɛjigɛ min ye k'o don a gɛrɛjigɛ kɔnɔ ala ma kɛla a ka denbaya ka sabati ala ma kɛla a ka denbaya ka barika ala ma kɛla a furumuso k'o koro a ye ala ma kɛla ka nisɔndiya a ka so kɔnɔ ala ma kɛla a ye korogo bɛɛ kungo ta nin ye korogo bɛɛ kungo le ye bali a ye Côte d'Ivoire bɛɛ kungo ta yarabi k'a ka duniya ni lahara kungo ta a ye ala ma kɛla a ŋaniya bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ n'o ye nin duwawu ɲuman kɛtɔ ye u b'a fɔ ko ya laytani ni ne tun bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ yarabi a ŋaniya ɲuman bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ k'a se k'a bɛɛ lajɛlen ye ala ma kɛla n'a se ma kɛ min ye k'an bɛɛ lajɛlen sɔn a baraji la ala ma kɛla an bɛ tila ka duwawu kuncɛ ni min an b'a ladari n'a tɔgɔ sanuman bɛɛ lajɛlen ye an ye min lɔn an ma min lɔn a tɔgɔ min n'u jigila tawurata la min jigila injila la min jigila zaburu la a tɔgɔ minnu n'a ka nabimaw y'a wele n'a ye a tɔgɔ minnu ni mɛlɛkɛw y'a wele n'a ye a welela ni tɔgɔ minnu ye duniya kɔnɔ a bɛ wele ni tɔgɔ minnu ye kaburu kɔnɔ a bɛ wele ni tɔgɔ minnu ye kiyama kɛnɛ kan a bɛ wele ni tɔgɔ minnu ye siratu kan a bɛ wele ni tɔgɔ minnu ye alijinɛ kɔnɔ an b'a Alahu subhanahu wa ta'ala dari n'o tɔgɔ sanuman bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala kana jɔn kunnako kɛ kɛnɛ kan ala ma yafalan bɛɛ lajɛlen jurumu ma k'an bɛɛ lajɛlen don alijinɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ si barikama lafiya kɔnɔ kɛnɛya kɔnɔ laɲini barikama bɛɛ lajɛlen sɔrɔni k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ma kɛla an ka denbayaw k'o yeli k'an ta ye ala ma kɛla k'o tɔnɔdon si d'an ma ala ma kɛla k'o lamɔ si d'an ma ala ma kɛla an yɛrɛ bato kɛ si k'a jɛnya ala ma kɛla an ala ko fɔ si k'a jɛnya ala ma kɛla an ala ko baara si k'a jɛnya ala ma kɛla an kuranɛkalan si k'a jɛnya ala ma kɛla gɛrɛjigɛ ɲuman bɛ ala bolo halala sira kan ya rabbi k'a d'an ma ala ma kɛla k'an tubi ka bɔ jurumikow la k'an segin kɔ ala ma kɛla k'an fara mukhbitinaw kan ala ma kɛla k'an fara muhsininaw kan ala ma kɛla k'an fara taibinaw kan ala ma kɛla subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an bɛna duwawu sen kɔ arabukan na an ka karamɔgɔ caman bi idnillahi ta'ala. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدل خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أعمالنا وأعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم بارك في أعمالنا وأعمالنا واجعل أعمالنا كلها إلى رضاك يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خشيتك في السر والعلن اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا
وحجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وجنبنا النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بحفظك الجميل. اللهم كن لنا مؤيدا ونصيرا. اللهم كن لنا مؤيدا ونصيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.